Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my awesome students, how are you today? I hope you are very well. Welcome back to my English class with Miss Tati Awaliyah Umbara. In this season, I would like to talk about there is and there are. In this lesson, we will learn about the first is identify things around us, yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita. And the second is use there is and there are, yaitu penggunaan kata there is dan there are. There is dan there are artinya ada. Perbedaannya, jika there is menggunakan kata a, an, atau one di depan kata bendanya. Kemudian there is for singular countable noun, yaitu untuk benda tunggal yang dapat dihitung. Contoh di sini ada a bag, sebuah tas. Lalu ada an apple, sebuah apel. Kemudian ada one fish, satu ekor ikan. There is juga for singular uncountable, yaitu untuk benda tunggal yang tidak dapat dihitung. Contoh di sini ada a cup of coffee, secangkir kopi. Lalu ada some sugar, sedikit atau banyak gula. And there are, kita gunakan s atau es atau ies di belakang kata bendanya. There are for plural noun, yaitu untuk benda jamak ya, benda yang lebih dari satu. Contoh di sini ada six chairs atau chairs, atau bisa juga some chairs atau many chairs. Berikut contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif dengan menggunakan kata there is pada countable noun atau benda yang dapat dihitung. Pada gambar pertama di sini ada sebuah globe atau bola dunia ya. Maka dalam bahasa Inggrisnya there is a globe. Lalu kita jadikan ke kalimat negatifnya there is not a globe. Dan kita rubah ke dalam kalimat tanya menjadi is there a globe? Next, pada gambar kedua di sini ada gambar sebuah penghapus. Maka bahasa Inggrisnya there is an eraser. Lalu pada kalimat negatifnya there is not an eraser. Lalu pada kalimat tanya is there an eraser? Next, di sini pada gambar ketiga ada satu buah lemari. Maka kalimat positifnya yaitu there is one cupboard. Lalu kita rubah pada kalimat negatifnya there is not one cupboard. Dan pada kalimat interrogatifnya is there one cupboard? Nah, untuk kalimat negatif, kita tambahkan kata not setelah to be is ya. Lalu pada kalimat tanya, kata is diletakkan di depan kalimat tanya. Next to the positive, negative, and interrogative sentence with use there is in uncountable noun. At the first picture, di sini ada semangkuk bakso. So, in positive sentence-nya, there is a bowl of meatball. In negative sentence, there is not a bowl of meatball. And in interrogative sentence, is there a bowl of meatball? Next to the second picture, di sini ada banyak nasi goreng di atas piring. So, in positive sentence, there is much fried rice on the plate.
In negative sentence, there is not any fried rice on the plate. And in interrogative sentence, is there any fried rice on the plate? Nah, khusus kata much pada kalimat negatif dan kalimat tanya berubah menjadi any. Berikut contoh kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dengan menggunakan kata there are pada countable noun atau benda yang dapat dihitung. Pada gambar pertama, di sini ada banyak kursi dan meja di dalam kelas. Maka dalam bahasa Inggrisnya, there are many chairs and desks in the class. Lalu pada kalimat negatif, there are not any chairs and desks in the class. Nah, pada kalimat negatif kita tambahkan kata not setelah to be are. Lalu kata many yang artinya banyak berubah menjadi any. Kemudian pada kalimat tanya, are there any chairs and desks in the class? Nah, untuk kalimat tanya to be are berada di depan kalimat tanya ya, dan many masih menggunakan any ya. Jadi khusus untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, many atau some berubah menjadi any. Lalu pada gambar kedua, di sini ada 5 anak di dalam kelas. Maka dalam bahasa Inggrisnya, there are 5 kids in the class. Pada kalimat negatif, there are not 5 kids in the class. Lalu pada kalimat tanya, are there 5 kids in the class? Next to the positive, negative, and interrogative sentence, with use there are in uncountable noun. At the first picture, in positive sentence, there are many kinds of paint. Ada banyak kaleng cat. And in negative sentence, there are not any kinds of paint. Tidak ada banyak kaleng cat. And in interrogative sentence, are there any kinds of paint? Apakah ada banyak kaleng cat? Next to the second picture, in positive sentence, there are some bottles of syrup. Ada beberapa botol sirup. And in negative sentence, there are not any bottles of syrup. Tidak ada beberapa botol sirup. And in interrogative sentence, are there any bottles of syrup? Apakah ada beberapa botol sirup? Oke, anak-anak yang soleh-soleha, perhatikan gambar berikut ini. Silahkan kalian amati. It is time to do the evaluation. Write these exercises on your English books. Have enjoy! Berikut kerjakan juga latihan ini. Okay, my SM and Soleh-Soleha students, that's all for our lesson today. Always keep your healthy and progress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.